मूर्ति गौरांग महाप्रभु नंद नंदन राई प्राण धन भगवान कृष्ण से पुरस्कृत दाता महोदयंकर कल्याण करने संगे संगे जलापथ पुष्पवृष्टि करी दीर्घायु करने सहित सपरिवार को शुभ दृष्टि चाही थांतु ए ग्राम मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंद कवार हरि बोलो बोले जना पड़िला हे धीरे बोले कोला शांत बोले कोला शांत तुम बोले कोला शांत तुम भगवत निशा जना पड़िला हे कोला शांत तुम भगवत निशा भगवत पाई अरुचि लागिला भगवत पाई की अरुचि लागिला भगवत पाई अरुचि लागिला भगवत पाई के अरुचि लागिला प्रभु लक्ष्मी शांतानी प्रभु लक्ष्मी शांतानी हाथ बरसा की हाथ बरसा भगवत निशा जना पड़िला हे कोला शांत तुम भगवत निशा गुणी भजन देई करी मना रहिला कानरु न्याय हेब आलोचना समय नाही सहज जे अंधार राति आसुछि नहीं तोर गुण वर्णिबाकु शक्ति मोर नाही लगाई मनरे भाबई धराये अथिला करुअछि ओरी करी हरिवाला देवा हुड़ा हुड़ी हरिवाला हुड़ा हुड़ी जेते दूर जाए हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़ाए देवधारा हुए बाउरे नाम संकीर्तन नाम बोले देव लेख वृंदावन देव कोला कोला शांत तुम भगवत निशा जना पड़िला हे कोला शांत तुम भगवत निशा यही कथा को आज अखिया करे रखी यही न्याय रे कुलगुरु वशिष्ठ कहिले कौन कहिले बोले जदि पिता मातांकर आशीर्वाद ये मथा ऊपर अछि अछि मन भीतर जेते दुख आसु जेते झड़ आसु जेते झंझा आसु बोले से सब मार पणत कानी रे घोड़ाई होई रही जाए हे बापा तनु यही कथा को नजर करी आज वशिष्ठ बुझाइले केमिति विचार कला गया अयोध्या रो मामान राम लक्ष्मण रही छंती बापा माने 14 वर्ष वनवास पितांकर आदेश अछि 14 वर्ष पूर्ण न हेबा पूर्वरु ये अयोध्या पुरକୁ फेरिबे नाही ना आउ रहिले भरत एवं शत्रुघ्न ये दुई जन रही छंती मामू घरे बा मातुल यार विचार अनुसार आज भरतंक दरबार सुंदर न्याय रे वशिष्ठ बापा पत्रटी लिखिले बोले बहु दिन मातु यारे कटा इलु भारत गुरु वशिष्ठ पत्रटी लिखिले बापा से पत्र रे कोन लिखिले बोले बाबा रे तुमे अनेक दिन हेलानी बापा मामू घरे रही गलोनी तेणु जेते बेला छोट थिलो जाई मामू घरे रहूथिलो पो ये कथा चलुथिला बोले पो एबे पूरा बाहासा हेलोनी ये न्याय रे अयोध्यापुर रे कुन्नी बहु पिलाटी को छाड़ी देई बाबा तुमे एते दिन हेलानी मामू घरे रहिचो तम मुह को खरा काटुनी बोले बाबा केते दूर न्याय
तेणु जेते शीघ्र तुम ये पत्रटी को पाइबो आ दोना मात्र समय विलंब न करी ये अयोध्यापुर को चली आसीबो जी हस्तरे पत्रटी को नहीं चली छंती भरतंक दरबार को सुमंत्र कालक्रमे ही समय को संध्याती घनै घनै आसी केमिति आइला यो वर्तमान सही समय बोला डहानिया घरा पड़ी थी बेला बोले जाउथी बड़ी बेला गाउती गरीब बेला गाउती गरीब बेला गाउती गरे धीरे धीरे संध्या घनै घनै चली बापा संगे संगे वो रात्रटी मध्य धीरे धीरे चली रात्रटी आज बढ़ी बढ़ी जीवारू तेणु सेपटे पुआ होइछि कोन ना गोला रात्र रे आज भरत मोर किछि दृश्यपन स्वप्न मान देखिछंती से स्वप्न देखिले कोन से स्वप्न ना काल भैरवी साकेत पुरे स्वप्नटी देखुछंती अयोध्यापुर रे आज्ञा काल भैरवी डाक ऊपर डाक छाड़ी चलीछि बापा से डाक जहा कर्म रे धरुटिए बाजुछि बाबा से माने समस्ते आज मूर्ति मुख रे कथि कहउछंती बाबा बोले सत्य केनु हो दळ दळ होइण स्वान एवं सुरगाळ माने से सब मान को टाणी आनी गदा करी आनंद उन्मादित होई सब बापा कोडमोड करी चबाउछंती ये दृश्यपन भरत देखिला बेलु रात्र सारा भरत को आखी रे बापा टोपे हेले निद्रा ना ना कालक्रमे आज एही समय को रात्रटी पाही पाही आसुची पाइला केमिति पाइला रात्रटी केमिति पाइला से कथा पुणे कहबी हे बापा गोड़ बाई कवि हेले पुआ बांको निधि दास हे बाबा कालक्रमे रात्रटी पाही पाही आसुची बांका दास कहिले पुआ सेते बेलर मोर मां माने केते बुद्धिमती आ केते पंडिता थिले वो कोन कहिले ना रात्रटी पाहुची जणे नारी तांकर स्वामी को बहुछंती बांको निधि दास को कहिले बोले जीव धन हे हेई प्राण धन हे कर धरुची कर मेलाने जीव धन हे प्राण धन हे कर धरुची कर मेलाने
देखी पुओ कोन बुझिलो टिके कहिलो देखी कोन खाली काकर 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 कर कोन धरुची मेलाणी कर खाली कर ओ सेते बेले बांको निधि दास कहिलो गोळबाई निवासी कोन कइले जो कीर्तन जो पाला जो नाकर नहीं बांको सिए पाला से कीर्तन सब फांको बापा जने नारी तांकर स्वामी को कहउछंती कोन कइले स्वामी आपण एथर मते छाडी दियो काहे के बोले काहेकि ना काल क्रमे रात्रटी पाही ओलानी संगे संगे आज्ञा स्वामी जन को उत्तर देले बोला अच्छा हम तो घर भीतर अच्छे रात्रटी पाहिला बोली बापा तुमे केमती जानिलो केमिति जानिलो बापा मां जन को कहिले कोन कइले काकर हेला बात वो काकर कहिले शीतल बात कहिले हेउची पवन बोले शीतल पवन बहिले एबे देह को सुतवा लागिवो सेही समय आपण माने जानिबे जे ये रात्रटी पाही गला संगे पुआ स्वामी जन को उत्तर देले कोन देले बोला जदी बाहर मेघ होथबो काला बैसाखी बोले यदि वर्षा होथबो ताले देह को भी ठंडा ठंडा पवन बाजिबो ताले तुमे केमिति जानिलो केमिति ना काकर सुतरुत रुत तो काक कइले काऊ सुत हैला कोइली केते बडा काऊ कइली हां वो उच्च स्वर रे राब देबे बाबा सेही समय आपण माने जानिबे जे काल क्रमे रात्रटी पाहिला काऊ कोइली नथिबे जो बारे काऊ कोइली नथिबे बोले टिके द्वितीय पद पुरिबा बोले कमल रे कमल फुटिले कमल कमल रे कमल फुटिले नी कमल फुटिले कमल कमल रे कमल फुटिले नी कमल कमल कृष्णने कमल रे कमल फुटिले कमल कमल मुखी स्नाने गलेनी कमल कइले पुओ कोन बांका दास खाली कहले कमल 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 स्त्री मानकर माइपी मानकर 4-5टा लुगा को आनी एकत्रित करी सिलाई करिबे पिठिरे पकेबे शीत दिन हेले आउ बाजार रणपुर बाजार रे मिलुची गोटे फीस की 5 टंका बाबा आनिबो खरा दिन देखु पकेइबो भाई पकेइची आउ माने कमल अर्थात शीत दिन रे घोड़ी हवा कमल आउ नाइ बुद्धि अछि टिकिए पाठ पढि छिबो अरे कमल कइले मु ये घोड़ी हवा कमल कथा कहूची को कमल बांका दासु कहिले कहले बोले कमल रे कमल कमल कहिले पुष्करिणी कमल कहिले पद्म बोले कमल मुखी स्नाने गलेनी बोले प्रभात प्रात कालरू बोले मां मानकर मुख को कवि कहिले मोर पद्म नेत्री मां माने माने मोर ये मां मानक मुख को कवि कहिले ये मुख नुहे जे गोटे गोटे पद्म फूल बोले पद्म नेत्री मां मान जेते बळे काखरे कळसीटिया धरी पथ न होई बापा पुष्करिणी के स्नान करिवा पई जिबे आपण माने सही समय रे जानिबे जे रात्रटी पाइला आजि काली आउ ता चलु आउ घर माइपी माने आउ बाहर को बाहर ना पड़े जाउछुंती सब बाथरूम हां बोले बांका बोले शंकर पूरे स्वर्ण शंकर बोले शंकर पूरे शंकर बांका बोले शंकर पूरे स्वर्ण शंकर बांका बोले शंकर पूरे शंकर बांका नि संकेरा को धन है
ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଭରତଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାପା ଭରତ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାପା ଇଏ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱପ୍ନ ରାତ୍ର ନ ପାହୁଣୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ସୁମନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ବାବା କଣ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଛି କି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଭରତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେ ପତ୍ର ବାହକ ବୋଲେ କୁହ ହେ ପତ୍ର ବାହକ ସାକେତକୁ ଛଳ ହେ କୁହ ହେ ପତ୍ର ବାହକ ସାକେତକୁ ଛଳ ହେ କୁହ ହେ ପତ୍ର ବାହକ ବେଟି ପରିଆ শান্তি মাতা ক্রোধ পিতা মোর হে বুহায়া পত্র বাহক সাকেতকু ছল হে বুহায়া পত্র বাহক এই সময় আজ্ঞা অশ্রু ছল ছল নেত্ররা ভরত মোর পচারিবা পাই গলে হে পত্র বাহক অযোধ্যার কুলবধূ মা জনক নন্দিনী সীতা ঠাকুরাণী সত্য শান্তি ন্যায় ধর্মর প্রতীক মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম ভগবান এবং সান ভাই অনুজ লক্ষ্মণ বলে অযোধ্যাপুরর মোর 750 মা মান এবং 10,000 বর্ষর বৃদ্ধ পিতা বাবা ସେମାନେ ସମସ୍ତେ বলে পুଅ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବାବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟିକୁ ପଚାରି ଦେଲେ ମୁଖଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତଳକୁ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭର ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ବାପା ଏମିତି ମୁଖଟିକୁ ତଳକୁ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଭରତ ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବୋଲେ ହେ ବାବା ତୁମେ କିଛି ନ କୁହ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଫେରି ଯିବି ସାରି ନିତ୍ୟ କରମ ভরত শত্রুঘ্ন আরে ভরত শত্রুঘ্ন পরিত্রাণ ভোজন হে আরে লোকয়ে মানব জনআরে ভজন লোকরে মানব জন হে समस्त नित्य कर्म सारी
किछि न खाई किछि न पी आज सुमंत्रଙ୍କ रथ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବାପା ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରଥ ଉପରେ ବସିବା କ୍ଷଣେ ଆଜି ପବନ ଆକାରରେ ରଥଟିକୁ ଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ୍ର ଏହି ପରି ବାପା ମାନେ କାଳକ୍ରମେ କିଛି ବାଟ କିଛି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପରେ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ଭରତ ମୋର ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାକ ଋଷି ପୁଅ ବଡ ଭାଇ ବସିଲେଣି ଆଉ ଅଧିକ ଗୋଡେଇକି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇଟା କଳାକାରର ଧନ ଠିକ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାକ ଋଷି କହିଲେ ବୋଲେ ଶୂନ୍ୟ କଳସୀ ବାବା ସୁକୁନା ଡାଲେ ଡାକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାକ ଋଷି ବାପା ମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭରତ ଯିବା ବାଟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ଭରତ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ବାପା ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ କଳସୀ ଅର୍ଥାତ ବାପା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମାଠିଆ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଳସୀଟିଏ ଦେଖିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଧନ ଏଇଟା ଅଶୁଭ ରଣପୁର ଛକରେ ପାନ କିଲୋ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁକୁନା ଭାଇ ଆମେ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଆରେ ହେଇଥିବ ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ସେ କଥା ସୁକୁନା ଗୋଟିଏ ନା କହିଲେ ବାପା ଏଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବତା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୁଖିଲା ଯଦି ଶୁଖିଲା ନଈରେ ବାପା ମାନେ ନାବଟିଏ ପଡିଥିବ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ସୁକୁନା ଡାଲେ ଡାକେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ କାଉଟିଏ ବସି ରାବୁଥିବ ବାପା ମାନେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ବାପା ଯଦି ଦେଖ ମାକୁଲ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଖୋଳ ପାଠ ପଢିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆରେ ମାକୁଲ ଖୋପା କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଖୋଳ କଣ ମାଙ୍କୁଲ ଅର୍ଥ ମାଙ୍କଡ ବାସ୍ ପ୍ଲସ ଖୋପା ଅର୍ଥ ଖୋଳ ସମାନ ମାଙ୍କଡ ଖୋଳ ବାବା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ମୋ ଭାଇ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଆରେ ମାକୁଲ ଖୋପା କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଖୋଳ ସଂସ୍କୃତରେ 90 ମାର୍କ ଖାଲି ସାରେ କପି ଦେଇ କରୁଛି ଲଜିଆ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହେଲେ ଲଜିଆ ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତରେ ମାନେ 100 ରୁ 100 ପୁଣି କପି କରି ପାସ୍ ହେଇଛି ମାକୁଲ ଖୋପା କହିଲେ ମାଙ୍କଡ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଖୋପା କହିଲେ ଖୋଳ ଆରେ ବାପା ର ସେମିତି ହଉନି ମାକୁଲ ଖୋପା କହିଲେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ରଜକ ପରଶ ଲୁଗା ନେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପଡିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏକ ପା ନବଡାଉ ତାକୁ ମାନି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥଟିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୀମାନ୍ତରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥଟିକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୀମା ରେଖାରେ ବାପା ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି କଥାଟି ଏଇଠି ଥାଉ ବୋଲେ ମାର ତାର ଯାହା କର ହେବା ଦେ
ଯାହାର ଗୁଣ ଅପାର ମହିମା ଅପାର ଯଶ ଅପାର କୀର୍ତ୍ତି ଅପାର ଯାହାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପାପୀ କେତେ ତପୀ କେତେ ଗୋପୀ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଗୁଣକୁ ତାର ଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏ ଅଧୀନା କଣ ବା ପଦେ ଅଧେ ଜାଣିଛି ଯେ ତାର ଗୁଣ ତାର ଭାବ କୀର୍ତ୍ତି କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଇବ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କହିବ ଯଦି ଅଧୀନାର ଗାଇବାର କହିବାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କିଛି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଦୋଷାଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହି ଯାଇଥାଏ ତାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜର କୁନି ଝିଅଟିଏ ଭାବି ଏ ଅଧୀନାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଅଧୀନାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏପରି କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ରାଇ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୁନିଜନ ମାନ ସଂସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଘଟନ ଘଟନ ପଟଯୋଶୀ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୟା ରାମର ବିଦ୍ୟ ଠାକୁର ଭଗବତ ଗୋସାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବିରାଜମାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘ କାଳ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାନ ମା ମାନ ଭାଇ ମାନ କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦ କବା ତତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ ତତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲି ଧାରୀ ରେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ ହେ ଘନ କାଳିଆ ତୁହି ପରା ଗୋପ ତୁହି ପରା ବାପ ଏବେ ଗୋପର ସିରି
কুসুম ভগবান ভুলে গোপিয়া কান্দি কুসুম 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 বলি কুসুম বলি কুসুম বলি কুসুম বলি নাম কুসুম বলি নাম কুসুম বলি নাম কুসুম বলি নাম চরণে মোহিয়েতিকি অলি কঞ্জ চরণে মোহিয়েতিকি অলি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବନ ମାରି ଦୋଷ ଥିଲେ ମତେ ନଦେ ବୋଟି ଗାଳି ବିଦାୟ କାଳେ ଅଧୀନା କରୁଅଛି ଅଳି ଏକ ସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ହୁଳ ହୁଳି କଣ କିରେ କିଏ ହରିବୋଲ ହୁଳୁଳି ଦଉନାହାନ୍ତି ବାପା ଦେଲେ କେତେ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଦେଲେ ବାପା ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲାଭ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ନଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ ଦେଲେ କଣ ହବ ପାପ ଯିବ ପାପ ଛାଡିବ କାହିଁକି ନା ପୁଅ ବେଳ ପରେ ବେଳ ବୟସ ପରେ ବୟସ ସବୁ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ସକାଳ ଥିଲା ବାପା ଆଉ ସେ ସକାଳ ଅଛି ବୋଲେ ବେଳ ଯାଉଛି ଗଡି ସାଧୁ ଜନେ ହୋ ବେଳ ଯାଉଛି ଗଡି ସାଧୁ ଜନେ ହୋ ସରିଲାଣି ବେଳ ପୁରିଲାଣି କାଳ ସରିଲାଣି ବେଳ ପୁରିଲାଣି କାଳ ମୁଖେ ବୋଲିବେ ସାଧୁ ଜନେ ହୋ ବେଳ ଯାଉଛି ଗଡି ସାଧୁ ଜନେ ହୋ ବାପା ଯୋଉ ସକାଳ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସକାଳ ଅଛି ନାଇଁଟି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୟସ ଯୋଉ ଶରୀର ଯୋଉ ଚେହେରା ଥିଲା ବାପା ଆଉ ସେ ଶରୀର ସେ ଚେହେରା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆଡକୁ ସବୁ ଧଳା ହେଇ ଚାଲିଲାଣି ହେ ପୁଅ କଲର କରିଦେଲେ ସିନା ଚୁଟିଟାକୁ କଲର କରିଦବ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କଣ 5 କରିଦବ ହେ ପୁଅ ସମୟ ପରେ ସମୟ ବେଳ ପରେ ବେଳ ବୟସ ପରେ ବୟସ ବାପା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସମୟ ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳ ପୁରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମନକୁ ଏକ କରି ଲୟକୁ ଥୟ କରି ବାପା ଟିକେ ପଦୁଟିଏ ଡାକି ଦିଏ ଡାକି ଦେଲେ ହବ କଣ କହିଲେ କଡି ଶେଷ ହେବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ ପାପ ତାପ ଯିବ ସଂସାର ଧରି ପାପ ତାପ ଯିବ ସଂସାର ଗରେ ପାପ ତାପ ଯିବ ସଂସାର ଗରେ
শরণ পশিলে ভগবান কৃষ্ণ এবং ভক্ত কলি যুগর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ গোসাই দ্বিতীয় গ্রামরা বিরাজমান করি কল্যাণ করিবা সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের মঙ্গল বিধান করন্তু এক স্বরে সর্বে ভোলানন্দ কবার হরি বলো চরণে ময়েতি অণি কঞ্জ চরণে ময়েতি অণি বাবা ମାନ ତ ତିନିଟା ଛୋଟିଆ ବଡ କଣ ରହ ବେଗି ସାର ଭାଇ ମୋର ବସିଲାଣି କେତେ ସମୟ ରାଗି ଯିବଣି ସେ ହଉ ରାଗି ତ ଟିକି ହଉନି ତ ହେଇ ହେଇ ହେଇ
बोल आनंदे कवार हरि गेट गेट कैसे हो